Ini kami buat ini Lexus untuk 7 sister punya Lexus. Lagi ini control ada sini. Ini kerusi ada massage lagi. So Malaysia punya ngam sikit 7 seater sebab boleh bawa keluarga, bawa family pergi jalan-jalan depan. Sini ada ambient light 64 color ambient light, boleh tukar warna. Lagi ada tutor boleh turun up and down ikut ambient light punya color. Lagi buat satu Lexus punya player built-in 360. Ini 360 tak payah pakai control punya, touchscreen punya 360 touchscreen 12.3 inci. Kita tengok belakang. 这阿峰的 wireless 插电话来 ，wireless 插电话。没开灯了没后面？啊，开灯。Belakang Lexus LM yang lampu. Lagi spoiler Lexus LM. Spoiler. Ada spoiler lagi. Spoiler lampu panjang. Ini LED light lampu panjang. Steering, Lexus steering, digital meter. Boleh tukar, dia punya design boleh tukar. Ada 4 design boleh tukar. Ini digital meter. Ada MPV design, ada classic design, lagi sport design pun boleh.